ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज सोमवार अवसर रे महादेव दर्शन करंतु, कृपा लाभ करंतु। आउ वीडियो देखिवा क्षणी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। आउ वीडियोटी को शेयर करी निकटस्थ सांग परिजन निकट रे दर्शन कराइबारे सुजोग सृष्टि करंतु। ओ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्।